Ayun, may gabi guys, no? Mayami din nila sa plaza guys. Celebrate sa birthday o bring home President Tatay Digong. Mayami din guys sa plaza na fire truck, na sakyanan. Ayan. Ayan guys, sakyanan guys. Ayan guys. So. Ayan kayo. Ayan guys. Sa ating respeto, Pangulong Rodrigo Duterte, Guys. ang nagtulong nyo ang ating programa ng happy birthday sa inyo. Happy birthday Tatay Digong. Sa napakaraming pagsubok, Mr. President Duterte, manando po ang inyong masasaling kasagan. Pinagdasal po Ha? Oh. Ayan guys, no? Thank you guys. Thank you. God bless you all.